Aujourd'hui, Orange Maroc est présente dans GTEx, le premier en Afrique, et on est le seul Diamond sponsor. Pourquoi? Parce qu'on croit très fort à ce type de salon, parce que c'est un véritable catalyseur de la consommation de la technologie pour les États, pour les pays, pour le gouvernement, pour les entreprises et pour les individus. L'autre point qui est extrêmement important, c'est l'accompagnement des startups. Rien connu aujourd'hui dans notre booth ici, il y a 31 startups qui nous accompagnent. Et je pense le troisième point, c'est un petit peu montrer le potentiel, parce qu'il y a un potentiel extraordinaire, mais aussi dire, nous sommes un croisement de chemin, donc il y a un certain nombre de choses à travailler, notamment toute la partie gouvernance sur la digitalisation, notamment tout ce qui est réglementation. Je pense qu'il faut clarifier sur la résidence des data, ainsi de suite. Et bien sûr, c'est la partie finance pour pouvoir accompagner les entreprises qui veulent un petit peu se spécialiser et créer des startups de demain. Raison, je pense que beaucoup de gens, d'entreprises parlent de la transformation digitale, et à juste titre. Je pense aujourd'hui, ce qu'on peut nous ramener, c'est être un catalyseur pour diffuser cette technologie à un grand nombre de personnes et d'entreprises et au gouvernement. Donc on va la ramener à ces gens, on va la ramener à un prix extrêmement raisonnable, et on va les aider à consommer cette technologie parce qu'elle est un peu complexe. Donc il faut qu'on facilite cela. Et il faut aussi que ça soit fait à un prix très raisonnable pour que ça ne soit pas une barrière et qu'on ne crée pas une espèce de fossé technologique. C'est-à-dire les entreprises qui ont de l'argent, ils se sont digitalisées, et puis nos PME et nos TPE, ils restent un petit peu sur le chemin parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de se digitaliser parce que le prix est trop cher. Donc c'est un petit peu aujourd'hui ce qu'on ramène, c'est créer cet écosystème pour s'assurer que l'ensemble de ces points-là avance et avance bien, pour que l'ensemble du pays en profite au sens large du terme. Alors le marché marocain, la question, est-ce que le marché marocain, il y a encore des choses à faire dans le digital? Je vais vous répondre, il n'y a rien qui est fait, rien. Donc tout est devant nous, sincèrement. Il y a des choses certes qui ont été faites, on a digitalisé des applications, le gouvernement a fait beaucoup de choses, mais je vais vous donner un exemple, je pense qu'il est significatif. Aujourd'hui, le revenu de l'ICT, de la digitalisation, il est 1% au Maroc, il est de 42% en Chine. On a 40% à rattraper, ça prendra 10-15 ans. Donc il y a énormément d'opportunités, tout reste à faire, et donc c'est un océan d'opportunités pour les entreprises qui ont envie d'y investir, et pour ces startups qui ont envie de moins de devenir un unicorn. Il faut y aller, on est là pour vous accompagner et vous pouvez le faire. Donc حنا اليوم كنتواجدوا في جايتكس افريكا في لي ستاند ديال اورانج ماروك، لانه حنا كنستافدوا معاهم بمجموعه ديال لي بروغرام. اوني اكومباني بار اورانج. دونك حنا ديجا اوني واحد المنصه الكترونيه اللي كتبيع خدمات ومنتوجات بثمن اللي هو كيكون شويه ناقص على المارشي، داكوغ، وواحد البورسونتاج من لا مارج ديالنا كتمشي باش نفينونسيو دي بروجي، مشاريع اجتماعيه ولكن دوراب، داكوغ، كتكون اش كتسمى دائمه مستدامه، فوالا. دونك هذا هو لو فولي الاول. لو فولي الثاني كنخدموا مع دي كوبيراتيف اللي هما تعاونيات اولا دي زاجي اللي هما انشطه مديره للدخل اللي كيخدموا عليهم نساء، كيكون عندهم منتوجات، حتى هما كنعاونوهم في لا فالوريزاسيون اللي هو التثمين ديال المنتوجات ديالهم، و لا كوميرسياليزاسيون يعني كنحاولوا فوالا نعاونوهم في التسويق ديال المنتوجات ديالهم. هادو هما لي دو فولي اللي كنخدموا عليهم في ديال الخير بوان ايما. الوغ كما كتعرفوا جايتكس اللي هو واحد الملتقى اللي هو كبير بزاف بالنسبه لنا حنايا. مثلا باش نحققوا مشاريع اكثر كيخصنا نتلاقاو مع دي زونتربريز اللي هما ريسبونسابل، يعني شركات اللي هما مسؤوله وعندهم دي بيدجي ار اس او كيبغيو يعاونوا بها. يعني اوليو مثلا ما يخدموا مع جمعيه وحده اترافير ديال الخير، غيقدروا يخدموا مع بزاف ديال الجمعيات ويحققوا بزاف ديال المشاريع الاجتماعيه. فوالا دونك بالنسبه لنا حنا اليوم كنتلاقاو مع شركات اللي هما مسؤوله، كناخذوا دي كونتاكت. فوالا هذا هو الهدف الاول من هذا الشيء هذا. الوغ مع المستثمرين كيف ما كتشوف دابا الا درتي عاد كتلقى اللقاءات مع المستثمرين، ان شاء الله من دابا شويه عاد نقدروا نعرفوا هذا. مي اون غرو الحمد لله سا مارش، كاينين نتائج مزيانه. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركه الفيديو والضغط على زر الاعجاب.